Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yareng sebelumna pangaosan kitab tafsir Jalalain kadito kabiti patan gaula sataja akhirin Fatihah timin atawasul dakakus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjukan para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, para wali-walina Allah, para syuhada, sholihin, terjukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terjukan sing angkit kitab iki kareta Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, terjukan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, terjukan daka sataja guru-guru nafatan gaula sataja, terjukan reng sepoduan patan gaula sataja. Saya seki beda umur otabaipun sampun atinggal umur malar muka patan gaula sataja keinga barokahipun bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka an yaqulu lawla unzila alayhi yaqulu lawla unzila alayhi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Fala'allaka maka bisa beribadah ya Muhammad wahai Muhammad. Otabana fala'allaka maka coba beribadah ya Muhammad wahai Muhammad. Jabuna Allah dan kagus dan kanjeng Nabi. Tarikun liariat aning kelaki ning kelaki ba'dama dak sebagian perkara yuha sewahyuaki atamna ilaika dak kabaan Muhammad. Fala tuballigha maka tak nyampaiaki baan maka tak mada tak baan Muhammad hum daka orang-orang kafir Iyahu daka ba'da ma yuha ilaik
sebagian perkara seiwah-iwah kita kabaan litahawunihim karena nyepel yakina orang-orang kafir menganggap sepele, menganggap kecil, menganggap enteng, ngentengaki, nginah, litahawunihim karena nyepele yakina orang-orang kafir bihi daka ba'da ma yuha ilaik wadaikun dan sempet bihi sebab litahawunihim sadruka apa dana ba'd sempet bitilawatihi kalaban maca ba'da ma yuha ilaik alaihim atas orang-orang kafir li ajli ayyamulu karena pada mocaaki sama orang-orang kafir laula unzila ayhala unzila harap mata etoronaki alaihi atas Muhammad kanzun apa artah atau bener kekayaan atau bener gudang harta kekayaan auja'a atau datang ma'ahu abil Muhammad malakun sapa malaikat yusaddiqu seapun lagi sapa malaikat budaka Muhammad kama akadia barang ikut tarohna seminta sengko atau bener semusul lagi sengko sebuna orang-orang kafir. Dalam ayat keadilta Allah Subhanahu wa taala maingat jaga pustaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kali itu ampun merasa tak pede boleh kangkui ada kangkui madapak wahyu anak Allah dekat orang-orang kafir sebab badan pustaka Nabi kali itu iya nah otak benar disepelekan bahkan tak percaya orang-orang kafir kalau tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kalau itu lakar benar-benar utusan Allah. Dalam sebuah riwayat kalau itu sehari kaki orang kafir kalau itu minta bukti dekat pustaka Nabi supaya gunung seperti Mekah kalau itu gunung seperti Mekah patut mas mencoba nongkrong Nabi Muhammad coba gunung seperti Mekah ya oba patut mas burung kok kelembar saja jawaban Nabi maka buktinya ya para cuma ya orang-orang kafir bahkan sebagian orang kafir minta dengan Nabi kaki mendatang malaikat coba pada datang sebisanya sen jadi saksi nabaan ongkur Nabi udah benar Rasulullah Allah karena benar hal panika maka Rasulullah ingat sama Allah Subhanahu wa taala kangkui tidak berkecil hati di dalam berdakwah cek nyebabaki hati nabaan sempet jawabannya Allah cek kini hati karena enak atau benar karena karena orang-orang kafir dia jawab Allah Subhanahu wa taala jawab orang kafir dia mengkun ngaku Nabi bisa boleh tapi apa buktinya apa tandanya jawab nungku Nabi jawab orang-orang kafir makanya ayat kali itu turun atau benar turun lagi serang Allah Subhanahu wa taala kangkui abri semangat dekat kustakan Nabi. Bahkan dalam ayat lain wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa mencet Muhammad rangkuangku rasul makin akan pada nunggu akan nase akan biasa mencet rangkuangku rasul bahkan wa yamshi fil aswaq
biasa karena pasar. Engki, jadi menabi jawaban orang-orang kafir pakot cuma karamah, menjual tak ada tak boleh jaga pasar. Makanya Gusti Kanjeng Nabi sempat galau gara-gara hal panika. Maka Allah Subhanahu wa taala maraja dekaatena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalaban turun ayat kadito. Innama anta angin pasdena tinin ba'an Muhammad nazirun iya orang sabri peringatan. Tugas sahabat Muhammad kun madarpa apri peringatan deka orang-orang deka umat tabaat sekencang atau roh setak kencang tanpa Allah seksan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala alaika maka tada alaika arya dan dia ba'an illal balagu angin tiningnya payaki lalu ityanu jata usah nekanin bima kalaban perkara ikotarahu senuntut otaban seminta sengusul lagi sapa orang-orang kafir huda kama tugas saban Muhammad kuna beri peringatan innama anta nadhir ben namung tugas sama depak peringatan Allah ganti orang-orang sedang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa laku ni hari kiamat pada seksana Allah. Tidak usah tekanin apa saya benta umat otak benar orang-orang kafir tidak usah tekanin. Saya percaya ya percaya, saya tak percaya tidak torotna. Wallahu tining Allah ala kulli syai'in atas saben-saben sedang-sedang wakilun arya zat semaha ngaraksa ai hafizun zat semaha ngaraksa Allah sebekal ajaga Allah sebekal ngaraksa atas saben-saben sedang-sedang sebagai itunya fayujazi maka bekal malas sapa Allah hingga orang-orang kafir. Am yaqulu naftarah am ay bal ayaqulun am bal ayaquluna bali apa pada atanya sapa orang-orang kafir pada ngucap sapa orang-orang kafir iftara apa ke bayi sapa Muhammad huda ka ay Quran ayil Qur'ana bahkan orang kafir kali itu sampai ngucap akidah ka Gusti Kanjeng Nabi Quran jadi kebaina Muhammad beni wahyu beni dari Allah Muhammad sakubai tibi maka Allah Subhanahu wa taala makan jaga Gusti Kanjeng Nabi kul ngucapan Muhammad jawab Muhammad faktu madatang ngeban kapi bi asyri suwarin kalaban sapolo banyak-banyak surat mislihi sesapa dengan Al-Quran fil fasahati dalam kefasihan dalam kefasihan bahasana wal balaghati ban balaghana ketinggian kesusastraannya mencet kapan Gusti Kanjeng Nabi mencet tak percaya Al-Quran datang dari Allah wahyu dari Allah coba akhir bayi 10 ayat bayi 10 surat bayi tak usah teker 30 juz akhir bayi 10 surat bayi sepada banyak Al-Quran bahasana sastrana nilai bahasana muftarayatin seeka kerbai bangapi coba pendatang 10 surat sepada ban Al-Quran seeka kerbai bantibi fa'innakum maka sangkuna bangapi Arabiyuna ya orang Arab fusaha'u sepada bahasa tapi misli sepada nesengko bahkan pada ring Arab pada dalam ringko Al-Quran berasal dari bahasa Arab coba ada bayi 10 surat sepada dengan Al-Quran karena Al-Quran itu mengandung nilai sastra sangat tinggi sehingga orang yang semaus Al-Quran apa merasa tak bosan apa merasa senang Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aurut Timin pernah beda saya nyoba
Akabai ayat nandin Al-Quran. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Al-fil kerja, mal-fil apa kerja? Wa ma adraka mal-fil, dan tahu apa sebuah kerja. Kan Nabi kerja tak sabar, oning saja. Lahu khurtumun tawil, kerja riandik belalai selanjut. Satu jen orang apa ngau ni gitu kerja ngagumi belalai selancong. Napa nama nanti maturana? Tolale. Jika itu salah satu usaha orang kafir kangkui nanding Al-Quran, tapi sampai kak itu cekak tak mangki kalimat boleh kangkui nerosaki buntu. Kahada nantang pesanan Nabi Muhammad hunda ka orang-orang kafir biha kalaban asyri suwarin kalaban kaangkui akabai 10 surat awalan di dalam lukun lunah summa bisuratin maka kare-kare sasorat ia mentak kelar tak bisa 10 surat tina sasorat bayi akabai etoronin saya salah peta 10 surat etoronin ke sasorat wadu'u ban ngolok ke banggapi ngacau ke banggapi datang serang Nabi Muhammad lil mu'awanati ta'angku nolongin ala dhalika atas akabai 10 surat nolong ngacau ataupun ngolok manda ke orang istata'tum semampu ataupun sebisa banggapi siapa-siapa kanjana beun bahkan berhala-berhala patung-patung asal sempurna acak kepi amusyawarah keangkui nyoson ataupun akabai 10 surat min dunillahi selain Allah ay wairihi artinya selain Allah acak kepi jakancana acak patung-patung saya sempurna banjeria keangkui akabai ayat keangkui nanding Al-Quran in kuntum lamun badaban kapi sadiqina yariat orang-orang sebenar orang-orang sejujur fi annahu dalam saungkuna Al-Quran iftira'un arya ekakebai menongkongku baan bisa buktiaki ci Al-Quran raya kebai nasengko baan benderongku baan tuduhan ngajar baan jera bener maka mada tengah baan acap tekan jana baan kakui akabai surat 10 surat jabon coba tekan jana Nabi fa illam yastajibu maka lamun tak nyampuato nih maka lamun tak bisa memenuhi siapa orang-orang manistatu'tu orang-orang siap coba tapi lakum daban kapi orang-orang kafir ayat artinya man da'autumuhum orang da'autumu sengacap sababan kapi hum data orang manis tatu'atum jariah lil mu'awanati ka'akui apa atau ka'akui nolongi fa'alamu maka tahu berangkapi maka sadar berangkapi khitabun ka'itu khitab lil musyrikin akan di orang-orang musyrik fa'alamu maka orang berangkapi tahu berangkapi sadar berangkapi annama angin pastena unzil aitorona kia Al-Quran modalab bisan hala adasaraki bi ilmillahi kalaban ilmuna Allah walai sebentada apa Al-Quran iftiraan ya arya itu kebai alaihi atas Nabi Muhammad Al-Quran lakar dari ilmuna dari Allah lakar dari ilmuna Allah beteronaki dari ilmuna Allah benbenni kebai Nabi Muhammad wa an la ilaha ay wa annahu wa an bersangkun kelakuan an dalika mukhaffafatun an mukhaffafah ay annahu sangkun kelakuan la ilaha kada pangeran sewajib sembah illa huwa angin Gusti Allah fahal antum maka apa tining banggapi muslimuna ya daripada masuk Islam ba'da hadhihi hujjati sa'allana badana dalil wa tabana hujjariyah al-qati'ati sepasteh ay artinya aslimu masuk Islam banggapi
Dawuh Kanjeng Nabi ya ban mun tak mampu agar bisa pola sholat sepadan dengan Al-Qur'an maka sadar raban dan masuk Islam. Sadar raja bahwa Al-Quran dia berniaga kebaikan sengkok dia Nabi dekat orang-orang kafir tapi Al-Quran dia terornaki dari Allah Subhanahu Wa Taala kakui esampayaki dekat umat manusia. Hadirin para jamaah saya bukan kalau berjaki karena cukup sekali to saya bisa ya toraki bukan gaulah atas saja kejangkolangan kehilafan kelopotan nyona paringi maaf sebelum batas epon malar muka tetia tambana ilmu pakauningan sebarokah amin amin Allahumma amin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Saja para alim ulama atau juga saja anggota kumpulan saya sangat abdi namul jaki langkong-langkong Bapak Haji Masykur sekeluarga itu sangat abdi namul jaki. Kadinto minangkan rosaki dari pemausan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 50. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Wa alamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Ud'u adu'a'ah ban kapi cai ponte benar Rasulullah Allah hadaka Allah wa antum halai ban kapi ria muqinuna arya yakin bil ijabati da kai kataremah wa alamu ban tamu ban kapi anna Allah ta'ala sangkun Allah ta'ala la yastajibu arya tak naremah Allah doaan da kadoa min qalbi ghafilin dari ateh selopah lahin torselalai. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Nika hadis nomor 10 cai pondok Rasulullah kuncina sopajah doana beten kalau setiap nika tarima kalaban Allah doa beten kalau kalinto mustajab nika iki panika kalaban berdasarkan apa si yakin panika. Karena kenapa? Wa alamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Allah panika tak apa? Allah panika tak nerima doa na orang si tak yakin panika. Si tandi keyakinan panika. Karena pasti panika pun teng odi panika sedayana diuji kalaban Allah, kalaban buat masalah nikah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah nak potong, masalah sarang taretan, masalah sarang tenang kebaning. Tiga lintoh jalan keluarnya, kalintoh bukan kau setuju kalintoh. Doa anda ke Allah panika didasari kalaban
ate si yakin panika. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Kadita hadis diriwayatkan kalaban Imam At-Tirmidzi. Seterusipun idza atakallahu malan falyurah atharu nikmatillahi 'alaika wa karamatihi. Idza ata bila madatang kada kasampian dak kabakna Allahu Allah malan dak ka artah falyurah maka papadeng patau asaru nikmatillahi daka bekas nikmat Allah alaika si barengaki daka bas wa karomatihi ban kamuljana nikmat Allah nikah hadis paneka asbab lurutnya pada setong sahabat paneka habis daka Rasulullah setong bakta paneka sahabat paneka akan pi saya coba paneka sebanyak tampilna sila coba banyak tampil apa nih kan? Ya balik sangin ban Rasulullah. Mak cek coba kelambin apa? Cetandi boleh ya. Ini kayak apa? Sobung. Tapi kau nanti arti roman. Alhamdulillah kau lah pun kelar meleon tak cek. Alhamdulillah kau lu juga kelar mau bangin jaran. Ingki juga berdembi. Oh. Ini kaya pun dahulu Rasulullah tetap jual kau beli kelapi boleh. Nah ini karena niatnya kalian tuh kangkuin apa? Kangkuin nyogoren nikmat Allah apa nih kan? Iki senajan yang tercek terona so, napa cek terona so gini mon, napa kemon kongse gelun nggak? Napa randa gelun? Iki terus napa terus? Napa ubon sita aku sita napa sita jet napa sita ko orang apa nih? Ini ada apa nih kan? Ada sekalian sehari. Engki je jangan aja napa nih? Di buri itu penyakit nih kan? Engki benih soki orang. Selong babolong bisa tak ada. Ini kan karena tujuan utamanya kita cepon ulama panikah. Kangkui napa kangkui mabagus dalam angkui panika tujuannya kangkui ibadah langkung dalam salat panika ya karena langsung tegur kalaban Rasulullah mencepon tanyaki dekat sahabat panika benar andi apa lo mana alhamdulillah kelar ngobongi onte je pon kelar ngobongi jaran kelar ngobongi umbi cetot umbi kabeli galampi boleh kali itu. Iki Rawahu al-Hakim hadis kadit diriwayatkan dari Imam al-Hakim. Hadis nomor kedua idza ataitum as-salata fa'alaikum bis-sakinati fa idza adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Idza ataitum bila datang bangkapi as-salata ada ke salat artinya melaksanakan sholat. Fa'alaikum maka atas bangkapi wajib atas bangkapi bisakinati ia ada kelaban rasa tenang. Fama adraktum maka tining perang adraktum sikacapok bangkapi fasallu maka apa aja ngabangkapi. Wa ma ban perang fatakum sifat ban kapi faatimmu maka nyampurna na ban kapi. Nah kakak tong kuna potongan hadis, kakak bak lanceng hadis. Nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kakak an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam il sami'a jabala rijalin falamma shalla qala ma sya'nukum qalu mastajalna ila sholati qala fala taf'alu nika Mas idza ataitum as-sholata fa'alaikum bis-sakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Nastong bektu menika sahabat as-sholat sareng Kanjeng Nabi kadinto
Tapi waktu Rasulullah sholat sareng para sahabat panika indra budi panika. Engki. Artinya si budak makin ini pun berarti coba Rasulullah panika. Lah indra nih kan. Kapan Rasulullah panika lestari sholat diperiksain apa dia makdu kurudu. Nah karin tau. Apa makdu kurudu rebu? Ini kejadian Rasulullah. Apa yang terjadi jekon Rasulullah panika? Maka pas aja para sahabat, ya Rasulullah, abdina gak rinto, tergesa-gesa, terus kecapa soal terserang ajunan. Gak rinto, cek bodoh Rasulullah. Abdina terus kecapa, berjamaah gak kepacindengan ya Rasulullah. Nikah. Namun gak rinto, napa itu guru kelaban Rasulullah, idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Tina, kana nang tenang bae sagajabon. Nikah. Ya mon kajapo apa jeung benku ayu apa jeung ya mon tak kajapo ya sampurna aki. Tidak sampurna parokaan saya tak kajapo panika. Sampurna parokaan saya tak kajapo kita tambahin panika. Nika. Karena di dalam salat panika cetlakar yang dibutuhkan Kak Rinto. Tenang abe panika. Tenang ati panika. Karena pas bade saya coba ki Kak Rinto. Napa Kak Rinto manabi akati terjadi kasus akati panikah Kak Rinto makro jaipun panikah. Sanajan naging kajapok tapi jaipun si guru istajalna panikah luga guru sampai enger ibu di panikah nang sapan Kak Rinto tak kasokan ni kalapan Rasulullah panikah. Rawahu meriwayatkan dari hadis panika Asy-Syaikhani pasira Imam Bukhari terjukan Imam Muslim panika. Saya nomor saya ketela idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Rawahu Al-Baihaqi. Idza ahabba bila senang apabila mencintai Allahu pasira Allah 'abdan dak kasih tong kabulah ibtala maka muji Allah hudaka kabula panika liyasma'ah supaya ngauningin Allah tadarru'ahu daka keluh kesahnya panika nika teti manabi Allah apareng ujian dak kabutan kalau stage panika kadin ta Allah Subhanahu wa taala panika andi kejuan supaya puten kau kadin ta beuli dak Allah panika supaya Allah panika miasa aki dak ka ki serona panika engki lebih tinang ketibi dak rembai Allah nek mustar panika napa pernah ngalamin panika pun mobu setahun pas mati. Engke pasti pada kamu. Nah kalian terbentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dak kabulan apa nika? Engke selama abah apa nika ki? Abah apa nika? Benih termasuk ahli maksiat apa nika? Lain boleh menabi jangan apa? Bojong tak bojong. Kedunikan. Nah baca maksiat sih lakonin apa nika? Kasih benih cobaan boleh kan bisa? Benih cobaan boleh apa nika? Bisa termasuk dekat. Adab si paling aki kalaban Allah. Tapi menabikan di kebulan Allah. Setaan ada ke Allah panika. Acilan aki perintah Allah. Acawin larangan Allah panika. Pas yuji ban Allah. Terjuna Allah panika. Liyasma'a tadarru'ahu supaya Allah panika. Mirang deka serona kabula panika. Deka serona orang panika. Kalian tahu. Manabi Allah ampun mirang daka keluh kesahnya kadinto bagian dari cinta Allah daka orang panika. Nah kadinto pasti on sedaya panika yuji kalaban Allah. Kadinto supaya pun apa supaya beli sedaya panika beli daka Allah panika. Nah ini kadang mun ki andi dunya panika dunya sendal lagi. Ting tidak tunjana pas kamu apa nih? Engki, orang mangken banika pola nanti tunnya kali itu tunyana sendal lagi. Seolah-olah panika saya beri satu aja nah keuntungan
Sabri sateja na kapungaan dalam kaudian panika karena dunia. Banyak orang panika soki banyak dunia na panika tak senang panika. Ban aba panika kudu sadar sateja na kudu babali dekat Allah Subhanahu wa taala. Supaya betul kalau sateja panika cintain kalaban Allah. Rawahu al-Baihaqi. Kok salah apa bu? Tongaki hadis nomor 54. Idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha. Idza ahsana bila mabagus ar-rajulu pasira orang laki as-salata daka salat fa atamma maka pas masampurna pasir rojul panika ruku'aha dak karuku'un sholat tah wa sujudaha ban sujud ta sholat tah qalan adabu as-sholatu pasir sholat hafizakallahu kama hafidtani hafizakah muka-muka ngeraksaah kada keasampian Allah pasir Allah kama hafidtani atika dia sampian ngeraksah dek kabutan kaula. Faturu fa'amaka sholat kak dinto yang kak dek kajunan pun Allah. Wa idza asa'aban bila masyuba pasira man panikah rajul as-sholat dek sholat falam yutimmah maka tak nyampurna aki rajul ruku'aha dek ruku'un wa sujudaha ban sujudah qalat maka pas ngojak maka pas ada bu as-sholatu pendapat pasir sholat panika dayya'akallah dayya'ah muka-muka nyak kia kada kesampian Allah pasir Allah kama dayya'tani atika hati sampian mereka nginting aki otaba nyak-nyaki dak kabutan kaula fatulafu maka ilepet Wanapa sholat panika kama yulafuz taubul kholaku atika dia elepetah kalampih se cuba panika fayudrabu maka epokol laki biha sebab sholat panika wajuhu ponapa muana orang panika nika jai ponda puna Rasulullah hadis 54 panika idza ahsana ar-rajul as-sholatah mun badah orang laki kalimat tekak itu ar-rajul berni pas orang bini panika tak solat panika niki pada bayi cuman mondeng laki panika tidak ada anak subung napa subung keringan na mondeng laki jaring laki tidak sehat panika lega niki tidak jaring bi ring laki panika tapi bila bayi orang laki panika kudu solat ben bagus solat niki ahsana niki pas ruku ni pasampurna juga sujud te pasampurna panika maka sholat panika ada bu panika adu aki dak ka orang sing nglaksanake sholat lu moga-moga sampeyan panika iraksa asa dengan Allah atika hati sampeyan panika ngaraksa beten kaula naga itu fatur fa'amaka sholat kadin tu ya teraki dak Allah yang ka kejadian pun Allah panika tapi sebaliknya wa idza asaa sholata bajang oke kak dintoh lam yutim maruku'aha wa sujudaha artinya luka buru panika po apa jam yang kan luka buru takok nih tak kecapok kenapa ngani kan iki salah nah apa jam duhur jepun para asar kurang 5 menit tak luka buru apa nih di bekun ka buru kan mangkana as-shalatu ala waqtiha panika kudu yang kui panika bene tingpon para asar tingpon kan 5 menit alasan tina male tau sangal udu boleh kan itu cukup alasan panika engki tak saya panika cukup alasan tina tak boja misa diki pas tahajud dah sengak be dalam bus nika tahajud engki karena napa itu ko to kadang-kadang setan tina mun ana arep udi kon telo deh kurang ki
Ngeding benih apa benih? Benih untuk benih kejeding tapi mati alarm. Ini kan? Nggak rinta. Wa idza asa sholata falam yutim ruku'aha. Sapari kemun salat ta orang paneka. Napa? Tak pa sampurna. Artinya luka buru paneka pon. Karena takut napa? Takut tak nutut ke betul salat selain kadito. Maka pun apa je pun guna salat paneka? Dayya'akallah kama dayya'tani. Muka-muka Allah napa aki sambian hati sambian bani kaya aki beten kaula patulafu kama ilafu taubul kholafu mun pon napa mun pon salat paneka ta pasambor natandon paneka epet lempet paneka pon ingki sebiasa naruku paneka pasampurna sesuai kalaban ketentuan fikih paneka ingki kadang pas aruku napa itu karena langsung ngasujud. Dari kaburu nah. Karena pun apa ngeding aki bon solawat perang cara mereka. Karena tabaki nang juna Allah Subhanahu wa taala fayudrabu biha wajhu salat tabika bekal pokok laki de kamu orang mereka. Auzubillahi min dzalik. Artinya benih pokok Quran bejeng ki tapi ngereng putan kalau setuju panika. Putan kalau setuju panika selain ampun ngelaksanaki sholat tak itu ngereng sami-sami kakui sampurna aki panika. Para mustamiin tajukan saja anggota kumpulan sebutan kalau mujaki cukup sekiranya badana pemusan kitab Tarul Hadis An-Nabawiyah panika. Moga-moga sesakune kadito banyak kemanfaatan dari saja. Tujukan tak saja para mustamiin wal mustamiat sebagai lingkungan kadito. Atas saja naga khilafan tujukan kekaliruan yang sepora sesungguh tersebut. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.